समस्त Hare श्रोता Krishna. मित्र के चरणों में यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। मैं का आशीर्वाद आप लोगों से प्राप्त करने के लिए आप लोगों को निवेदन किया। श्री गुरुदेव के उपरांत गाने के उपरांत ऐसे हरि कथा सुनने को नहीं मिलता है। आप После सभी ухода लोगों ने Шилы गुरुदेव से सुना, Гурудева इसलिए इस мы प्रयास нигде करके ही можем получить आप लोगों को такого निवेदन рода किया कि харикатху. सुनेंगे, आशीर्वाद देने के लिए नहीं। आप लोग विभिन्न वक्ता से Я пришел श्रीमती сюда не राधा для того, ठाकुर чтобы जी का बहुत благословить вас, श्रवण а для किया। того, чтобы дать харикатху. ये कौन है कृष्ण? ये आत्माराम। От различных спикеров सब вы लोग बोलते हैं слышали о आत्माराम славе है Шримати Радхарани. और Кто такой श्रीमती Кришна? राधा Кришна ठाकुर इस Атмарам. स्वाधीन भक्ति का नायिका А Шримати Радха रूप गोस्वामी पर Такурани, दिखाया रचय Сатвабхайка कुचयो Найка, भद्रम। Рупа Госвами ये जो ब्रह्मा показал श्लोक बताया Рачаям Кучаям स्वामी Бхадрам. सिंधु से, Шипадвана उसमें कैसे Махараджа स्वाधीन भक्ति का цитировал эту шлоку. दलित नायक को आदेश Бхактира देते Самрита हैं और Синдху. भी अपने आनंद खुश खुश होकर पालन करते हैं आनंद से। वही कृष्ण कौन है? आत्माराम। आत्माराम किसे कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी को То есть, आत्माराम как बताया, आत्माराम они बताया। скучают по Кришне. कृष्ण Вот. को क्यों И बताया आत्माराम? Кришна называют बताया Атмарам. आत्मा तू Атмарам राधिका Атмака. दस्स। Почему его так स्वयं называют? आत्मा तू राधिका Атмату दस्स। Радхика तयैव Дасьям. Кто रमणा является असौ। душой Шримати Радхики? आत्माराम तथा प्रत्यति गुणवेदिभिः। आत्मा तू राधिका दस्स। तस्मिन् कृष्णस्य। कृष्ण की आत्मा है। Так, душа Шри Кришны — это Шри रमणा Радхика. असौ। कृष्ण उनमें ही रमण करते हैं। इसी के कारण जो रहस्य रस के Кришна, он रसिक всегда कृष्ण को आत्माराम बोलते идет हैं। за Шримати दिखाया। Радхики. और राधिका का बल के बारे में श्री रामचंद्र प्रभु बहुत सुंदर सुनाया। और राधिका का ऐसे बल देखिए, जब बलदेव प्रभु रहेंगे, जो Шримати कृष्ण प्रेयसिया Радхики и उनके सामने сказали очень नहीं красиво आती। также Шпат Рамачандра ऐसी कभी Прабhu स्थिति आती है и उनके अपने Кришна Махарадж. बलदेव के Когда सामने भी अपने Баладев Прабhu बल приходит, то दिखाती हैं। कैसे? Шримати Радхика गुरु जी свою आकर любовь. कृष्ण Иногда को они это एवं делают, बलदेव को но это редко. ब्रज से मथुरा ला रहे हैं। अब ब्रजगोपियों को रहा नहीं गया। क्या किया? Когда Кришна и Баларама पूरा привели в Мадхуру, चैती то पांचा Раджагопи не बच्चा могли себя контролировать. रामचंद्र को दिखा रहा था। वो लोग अपना क्रूर क्रूर कठोर शब्द से बोल रहे हैं और कहीं नहीं Крур. बलदेव प्रभु के То सामने есть ही они плохие अपने слова को रथ से говорили. खींच के उतारा गोपियों ने और उतार करके И вот अपने они कंकड़ों से उनको मारा। Акруру выкинули с कैसे बोल? колесницы. इसमें राधा जी प्रधान है। इस राधा जी के लिए वंदना में कहा गया Такова मखेश्वरी, Шримати प्रियेश्वरी, Радхарани. सधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद महारतीश्वरी, в प्रमाण пранаме शास्त्रेश्वरी, Шримати Радхарани, रामेश्वरी, Махешвари, क्षमेश्वरी, Приешвари. प्रमोदकाननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। राधिका सर्वश्रेष्ठ वंदना है। ये मखेश्वरी क्या है? राधिका मख ईश्वरी मखेश्वरी। मख अर्थात यज्ञ, यज्ञ वही विष्णु। क्या राधिका यज्ञ करती है? तो मखेश्वरी क्यों कहा? То और есть, विष्णु как को получилось так, что Радха मख является मख की तैसे Махешвари? मखेश्वरी यज्ञ वही विष्णु, विष्णु का ही यज्ञ रूप में वर्णन किया है। तो कौन से विष्णु? क्या मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह? नहीं नहीं। तो कौन से विष्णु? बताया विक्रीडितम रजवतुमि इदं च विष्णु Кому Вишну श्रद्धान्वितो поклоняется? अनुसृणुयात् अथ वर्णयेत् च भक्तिपरां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगम आशु अपैनप्त अचिरेण धीर। बताया विक्रीडितम रजवतुमि इदं च विष्णु। जो ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं। कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन दो क्रीड़ा है। Тот, кто एक है रास क्रीड़ा свои игры और एक है совершает в Раджаваду. जल क्रीड़ा। ये Вот क्या тот करते हैं? называется Вишну. विक्रीडितम Есть ब्रजवधुमि один इदं च Рас विष्णु। Крида जो и ब्रजवधुओं Рaj Крида. के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं, वही है विष्णु। उस विष्णु के ईश्वरी होने के नाते वो मखेश्वरी। ये उनका दो रूप है। जब श्री कृष्ण गौर रूप में है तब क्या है? वो नागर नहीं है, वो आश्रय Она विग्रह играет с है। таким फिर गौर Вишну. जब
कृष्ण के रूप में Когда है, они называют तब क्या है? Махешвари, то есть नागर है, это та, विषय которая विग्रह है। из माखेश्वरी, полубогов. क्रियेश्वरी, क्रियाधनी Макешвари, ईश्वरी, Криешвари. क्रियेश्वरी, समस्त Крията क्रिया Ишвари — ईश्वरी को это ने Криешвари. श्रीमती राधा ठाकुरानी। ब्रजनंदन Все, श्याम кто सुंदर совершает कुछ करते नहीं, को все इच्छा виды करते हैं। действия कितनी и क्रिया है отличается राधिका всех जी них. करती हैं। То есть, какое бы у ऐसे Кришны не कहा было शास्त्र में, желания, न Шримати तत्स Радхарани कार्यं удовлетворяет. करणं च Сам विद्यते, ничего для этого не न делает. तत्समसपदिक सदृश्यते, पराशक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। कृष्ण की एक ही शक्ति है, उनके अनंत प्रकाश है, उनको Так у Кришны पराशक्ति есть का лишь है, одна स्वरूप сила. शक्ति का है, लादनी शक्ति का है, कुछ भी कह ले। Сваруп बताया Шакти, पराशक्ति विविधैव Падни श्रूयते, Шакти, Пракаш. पराशक्ति को विविध रूप में सुना जाता है। ये पराशक्ति की Парашакти, तीन विधियां трансцендентная हैं, энергия Шри Кришны. संविद, संधिनी, У него लादिनी। есть 3 संविद अर्थात вида. ज्ञान, Самит, जिनकी अधिष्ठात्री самит देवता это гьяна, ब्रजनंदन знание, श्याम सुंदर и स्वयं। божество — это इसी сам संविद से Кришна, हम लोग главенствующее का божество. संबंध ज्ञान, Это и самвид. ब्रज में तीन То есть у нас есть संबंध самадха पदार्थ, ज्ञाना. सत्य, वात्सल्य, मधुर। Благодаря सब вот तरफ этому. लेटन पोजीशन में है, शुद्ध Сакья, Васаля и दास्य नहीं है। Мадхуря. दास्य या तो सख्य मिश्रित सख्य है, दास्य है, Нет там या Шудхадасья. वात्सल्य दास्य है। मेन है Шанта и सखा, Даса, они все माता पिता और श्रृंगार, смешаны с Сакьей, Васалей и Мадхурей. ये तीन प्रधान है। ये संबित के द्वारा होता है। Это संधिनी, 3 главных संधिनी के अधिष्ठान देवता बलदेव प्रभु। Сангини — это इनसे кто? सबकी Баладев सत्ता है। Прабху. Он बलदेव является न हो, главенствующим किसी की सत्ता божеством नहीं Сангини. रहेगा। समस्त ब्रज के Если कोई भी Баладева हो, गोप Прабху गोपी, нет, то सबके श्रीअंग संधिनी शक्ति के द्वारा нет никакой गठित है। силы. То есть फिर кто ज्ञान и बल силу क्रिया, дарует Сангини, ये Шакти, क्रिया के अधिष्ठान Баладев देवी Прабху. कौन है? स्वयं श्रीमती राधा ठाकुरानी। इस И क्रिया третье — के это द्वारा Хадини क्रियावादी जो Шакти. भी क्रिया करती है, किस लिए? कृष्ण को आनंद देने के लिए। ये क्रिया जो है, जो कुछ राधा जी करती है, वही क्रिया उनके ईश्वरी, जो क्रियेश्वरी। फिर आते हैं सधेश्वरी, Кришвари, सधा Садешвари. ईश्वरी, सधेश्वरी। सधा एक प्रकार मातृ जाति विशेष, इसलिए Сада — सधेश्वरी। это такое Радика грамматическое Майя है क्या? слово. Разве तो Радхика ब्रज में विश्वभानु является матерью? महाराज की सुपत्नी, Можем ли мы पत्नी назвать कृतिका матерью? मैया, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, Лишь नंदनगर भाइयों की жена पत्नियां Шамхана — कुंती, это कुबरी, Киртика कुबल, Майя. अब्दुल्ला, То есть यशोदा के इतनी мама विशेष Киртика, लिया, то есть तो мама मैया Ишоды है। тоже там есть. तो राधिका जी को क्यों मैया कहा इधर सदस्यरी? То есть все тетушки अच्छा, कबीराजी Харани, Госвами, всех называем जिनको матерями. राधा ठाकुरानी नो Но ऑब्जेक्शन почему здесь सर्टिफिकेट दिया? называют Радхику матерью? कौन समय? ये जब कबीराजी गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत के ऊपर चक्र Да, ठाकुर Кабираж संस्कृत में टीका कर Госвами रहे थे बांग्ला ग्रंथ के ऊपर, जब ये писал Швами राम Чичтамриту, गायत्री का Вишванаха Чакраварти समझ Такур न सके, कैसे 24.5 писал अक्षर है, комментарий на तब Бенгале. बोले मैं आत्महत्या करूंगा। Он गए не बीच мог रात это में कहाँ पर राधा कुंड понять में, Кама Гайатри. राधा कुंड में राधिका कोई फर्क नहीं है। बताया वल्लभ То चक्रवर्ती मत есть मारो, и до тех пор, пока он не поймет, как это проявляется, он собирался покончить жизнь самоубийством на Радакунде, пока он не поймет, как это Кама Гайатри образовано. इसी मंत्र के द्वारा Но Шримати Радхарани, она это услышала и сказала: нет, не покидай это тело, то, что Кришна Кавираж Госвами написал, это все правильно. И это моя мантра, благодаря которой мне поклоняются. तो उसी कबीराज को से बोलते हैं Вот जगतेर из माता одного произведения क्या ты है? можешь узнать, почему Кришна सर्वभूत Кавираж जगत Госвами बालिका написал. ये हमारे Он गुरु говорит: वंदन о мать, हमसे Шримати करोड़ों गुरु Радхика. जानते हैं। तो माता क्यों कहा? तब नारद जी हमारे पूर्वाचार्य बोल रहे हैं, И вот почему я говорю Мата, почему мать Радхика, то есть наши предыдущие ачарьи говорят पितु об этом सतगुना шлоке. माता बंदा पूजा गरीयसी। बता रहे हैं क्या? श्री कृष्ण जगतांता В шлоке говорится о том, कृष्ण को ने что जगत के Шри पिता Кришна जगतेर पिता Отец कृष्ण всей जेना भगवा Вселенной. पितृदही पातकी जन्म में जन्मता। कृष्ण कौन है? जगत के पिता। उनका भजन न करने पर जन्म जन्म पिता भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जगतांता Если вы не поклоняетесь Господу Кришне и не совершаете сабаджи,
в материальном мире вы будете страдать жизнь за жизнью. А кто является матерью всех вселенных? Это наша мать Радхика. Как она поддерживает эти вселенные? Лишь благодаря своей любви, которую она дарует Кришне. Кришна према. То есть и мать всегда сотни раз больше поклоняемая, чем отец. Она наивысшая, поэтому наши Гаудия Вайшнавы всегда дружит с Шримати Радхикой больше, чем с Кришной. То есть существует 3 вида друзей. Лалита Вишака. वो लोग समस्या होने पर भी न झुकाव कहीं ना कहीं राधिका से अधिक रहता ही है और सखी स्नेहाधिका जो नित्य सखी और प्राण सखी ये लोग सखी स्नेहाधिका है नित्य सखी и प्राण सखी राधा जी का अनुगत्य में रह करके ही जुगल की सेवा करते हैं इसलिए गौड़ी वैष्णव कहते हैं भक्ति न कृष्ण चरणी न करो विचारती राधा पदम मुझ रजकन साहसेन तत्सदिगंजन निपात विशेष वेत्ता दैवादन मई करोसी दासी बुद्धि जगत के लोग कृष्ण के लिए तड़पते हैं गौड़ी अवस्था कर रहे हैं भक्ति न कृष्ण चरणे मैं कृष्ण चरण में भक्ति नहीं करता жажда встречи с Кришной, но наши Гаудия Вайшнавы говорят, я не буду совершать баджан, чтобы носить лотосные стопы Кришны, ничего даже не буду у него просить. Но почему вы такие упрямые? Потому что моя главная драгоценность — это пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани, то есть благодаря ней даже сам Кришна станет танцевать. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Сейчас еще один вопрос может возникнуть. Сатама Госвами Шрила Бхактивинода Такур говорит, что даже Шри Кришна будет так рад вас принять, если вы будете совершать баджан под руководством Шримати Радхарани. राधा विपिन में जाती है कृष्ण उधर चले जाते हैं राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति куда бы Радхарани не пошла, Кришна следует за ней. राधा जब निकुंज सदन में रहते निकुंज भवन में Когда Шримати Радхика идет в Никунджа Бхавана, то Кришна туда идет за ней. Когда Радха счастлива, то и Кришна счастлив. Когда Радха печалена, то и Кришна печален. Кришна никогда не остается один. Только поклоняясь Шримати Радхике, все придет. Это не значит, что мы как-то не уважаем Кришну или еще что-то в подобном роде. То есть есть не кунджа, есть не кунджа, есть бавина. Я расскажу значение об этом, и мы завершим нашу сессию. Випин. Что это значение випина? И вот в Киртане Джай Джая Мадхавадайте Вриндави Пинеши. Випин такая кунджа, где все раджаваси могут прийти в эту кунджу. У всех есть такое слегка. То есть, друзья, у Шри Кришны есть кунджа, у Саки тоже есть кунджа своя. И Рамсадакунда есть определенная кунджа, где только Саки обитают. И там их держат как бы насильно. Так, кунджа, то есть у всех есть кунджа. Все друзья, Татастха, Випакша. То есть у всех Саки есть определенная кунджа. इसके व्याख्या करने समय लगेगा इसलिए मैं इसको बाईपास करके जा रहा हूँ फिर रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं Гурдев сейчас сокращает значение, иначе очень много времени займет объяснение.
केवल Это не кунджа. स्वपक्षा का अधिकार है, स्वपक्षियों में भी Лишь वो свапакша. लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे Свапакша — это अंदर। Радхика जब लोग и निवृत्ति ее कुंज में रहेगी, сакьи. Только у них उस есть समय сакьякар. ललिता На विशाखा самом деле उनके даже अनुगत сакьи में Радхики напрямую जो туда не मंदिर या пойдут, भजन सेवा когда करती Шри हैं, Радха и तो Кришна उन находятся लोगों вне का кунджа. अधिकार है। किला किला Лишь असंकोचित манджари भूमिका उन लोगों का भूमिका असंकोच भूमिका है। имеют разрешение туда войти, а простые сакьи не могут войти в Никунджу, у них нет такой силы там пребывать. निवृत्ति कुंज में केवल नित्य सखी एवं प्राप्त Даже सखी Лалита का и अधिकार Вишака राधा कृष्ण के साथ спрашивают किसी का अधिकार नहीं है। разрешение у Рупы и Манджари. इसको हम Могу प्राप्त ли я कैसे войти करेंगे? внутрь? आना पड़ेगा नीचे से गुरुपाद पद्म कमल टोल। पहले गुरु जी के चरणाश्रय गुरुपाद और पद्म। वैष्णव के आने होते रह करके गुरु सेवा। जब गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो ही प्रसन्न की यहाँ पर तो ही अप्रसन्न की Первое, мы должны удовлетворить гуру. गुरुदेव Когда प्रसन्न гуру हो удовлетворен, जाए बाकी कहाँ रहा, और गुरुदेव जी अप्रसन्न हो जाए सब कुछ बाकी रहा। इसलिए पहले गुरु सेवा тогда весь गुरु जी процесс की завершен. बताया, सिद्धि А если भगवती बाने гуру और не удовлетворен, то мы ничего не сможем достичь. То есть поэтому нужно совершать служение духовному учителю. सिद्धि भगवती बाने के वाला सिद्धि कृष्ण प्रेम जो अच्युतों की सेवा कर रहे हैं उनकी То есть самая высшая цель ситхи — это Кришна према. परिचर्या कर रहे थे Если вы поклоняетесь каким-либо другим полубогам, उनकी सेवा करने पर सिद्धि कृष्ण प्रेम हस्तकड़ तलगत है। जो सबसे पहले गुरुपाद то पद्म вы не достигнете эту цель. Но если вы служите Вайшнавам Гурупад Падма, тогда вы сможете достичь Шри Кришны в Кришна Ситхе. उनके प्रेरणा और समस्त वैष्णव के चरण में पुष्पांजलि देकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। Я предлагаю свои поклоны Паршимати Радхике и всем вайшнавам. На этом завершается лекция. Сейчас будет арати. रमन बिहारी मठ, वृंदावन हरे से कृष्ण। मठ से आए हुए हैं।